meeting. This year, because of COVID-19, the community could not have more owners in the meeting. So this little gathering by the community pool area with observing the COVID-19 rules will be virtual online for all the owners also. This year we have missed some owners, about 7, who died and left behind their memories for us. Je vais commencer en français, donc bonjour à tous. Merci d'être venus à cette 14e Assemblée Générale. Cette année, à cause du Covid, on n'a pas pu célébrer, on n'a pas pu compter avec autant de propriétaires que d'autres années. Donc cette petite réunion dans la zone de la piscine, tout en respectant les règles Covid, se tient aussi online pour d'autres propietarios, ¿d'accord? Buenos días a todos. Me gustaría daros la bienvenida a esta 14ª reunión o Asamblea General de la Comunidad de Propietarios. Este año, a causa del COVID, no hemos podido contar con más propietarios en la reunión, así que hemos decidido hacerla aquí en la zona de la piscina, observando las reglas para el COVID, y también se celebra online para otros propietarios. Cette année, nous avons perdu certains propriétaires qui sont décédés. Este año hemos perdido algunos propietarios que nos han dejado. Excuse me, is there any Spanish language here, Spanish people? Yes, okay, they're coming. So, those who have died are Klaus from house number 57, Marian Redmond, house number 42, Chal Sween, house number 131, Naranjo Fernandez, block 7A6, Daniel Lemagnen, house number 66, Eileen Richardson, house number 23. Okay, this is the name. No. We don't need to translate it. I ask for 1 minute silence in order to remember and respect their soul, please. On va garder 1 minute de silence donc en hommage a ces personnes qui sont décédées. Vamos a guardar 1 minuto de silencio para recordarnos de estas personas. Thank you. I ask from these owners who are online, please put off your microphone. Thank you very much. Trust needs to be earned. I have this opportunity to present the administration members to the Assembly. Damian Nolan is the community secretary who couldn't attend because of COVID-19. James Adams, the treasurer, and the committee member, Mr. Lee, who I don't have any news from him since 1 week. I don't know where is he. And
I serve the community as the president and administrator. Natalia, who is sitting beside me, is the translator in Spanish and French. Ok, donc tout d'abord, vous dire qu'il faut gagner la confiance, d'accord? J'ai l'opportunité de vous présenter les membres de l'administration de cette assemblée. Damian Mullen est le secrétaire de la copropriété. Il ne peut pas être là aujourd'hui à cause du Covid. James Adams est le trésorier. Et le membre du comité, Monsieur Lee, dont on n'a pas de nouvelles depuis une semaine, et Archie, donc le président et administrateur de la copropriété. D'accord? Moi, je fais la traduction aujourd'hui à l'espagnol et au français. Vale, deciros primero que la confianza hay que ganársela, ¿de acuerdo? Y luego pasar a presentaros los miembros del Consejo de Administración de vuestra comunidad. Damian Mullen, que es el secretario, que no ha podido estar con nosotros hoy a causa del COVID. James Adams, el tesorero. El miembro el vocal, el señor Lee, ¿vale? Y Archie, el presidente y administrador de la comunidad de propietarios. Yo estoy aquí para traduciros hoy al francés y al español. This part of my report is especially more understanding for the owners who are old. For example, they bought the house in 2000 or 2001 until 2008. They understand me much better, and they understand the problem more. I hope they can explain the problem for those who have bought their property after 2011. I have the honor to report what we have done and achieved till today. I have the most important news for the owners. As all the owners know, this urbanization have not any habitation certificate for the first occupation. Such a document is essential for any property in Spain. This was not due to issue because the this pool has been built illegally. Has been built illegally on the Orihuela Town Hall ground. And the builder has left this community without pool and green area. In order to legalize the pool and obtaining green area, the community is supposed to submit the case to the court against the builder, Torrevieja 93, and architect, demanding the claim, the community pool and green area to the court in 2009. Ok, donc on va parler maintenant d'un problème que les propriétaires qui sont propriétaires donc depuis assez longtemps, qui ont acheté leur propriété aux alentours des années 2000 à 2008 connaissent peut-être mieux que les propriétaires plus récents. Vous savez que cette urbanisation n'a pas le certificat d'habitation pour la première occupation. D'accord, c'est un document qui est essentiel. Ceci est dû au fait que la piscine que vous voyez devant vous aujourd'hui a été construite à l'époque illégalement sur un terrain qui appartient à la maison communale d'Orihuela Costa. Le constructeur après a quitté la copropriété, donc la communauté, sans terminer les zones vertes et la piscine, donc en tout cas les papiers.
Pour pouvoir légaliser donc cette piscine et obtenir une zone verte pour la copropriété, il fallait entamer une procédure aux tribunaux, d'accord, contre le constructeur promoteur à l'époque, Torrevieja 93 ou 93, afin d'obtenir, réclamer aux tribunaux cette piscine et cette zone verte. Vale, el tema que vamos a tocar ahora, para algunos propietarios les sonará más, sobre todo los que son propietarios desde hace más tiempo, ¿no? La gente que compró en los años 2000 a 2018. Para los propietarios más recientes, pues a lo mejor vamos a intentar explicarlo, ¿vale? Como sabéis todos, esta urbanización no tiene certificado de habitabilidad para la primera ocupación, ¿vale? Es un documento esencial para cualquier propiedad, ¿vale? Esto es debido al hecho de que la piscina se construyó en su día ilegalmente en un terreno perteneciente al Ayuntamiento de Orihuela, ¿vale? Y el promotor pues dejó sin terminar la parte administrativa, ¿de acuerdo? Entonces, para poder legalizar la piscina y obtener una zona verde para la comunidad, pues ha tenido que presentar, se ha tenido que empezar una demanda contra el promotor Torrevieja 93, ¿vale? Para reclamar para la comunidad una piscina y una zona verde, ¿vale? Eso se hizo en el año 2009. Since 2009, I, along with community lawyer Alejandro, have struggled a lot in order to win the case, because if we wouldn't, the pool and all the facilities would be removed and demolished legally. And no one could do anything, and the consequences was devaluation of all the properties. No pool, no green area. We can imagine how would be a community without a pool and green area. Today, in this historical meeting, I have the honor to congratulate all the owners of the Manzana 1 community that, on behalf of the residential Las Palmeras Beach, SL, the company that is possible, is responsible for this area. Las Palmeras Beach SL is the company that I created in 2009 to take care of the pool area. I signed the project, which has been sent for final approval to the Spanish government. In this project that you can see, they will build a public park on the green area and legalize the pool area. So, after approval, the builder due to issue the habitation certificate for all the properties. My mission, which I started in 2007, now is fulfilled. And I like to give my appreciation for all patience and your support for all these 14 years. I hope we will be able to celebrate this successful achievement in the next general meeting on 2001 with a big party by the pool area. Donc je continue. Depuis l'année 2009, le président, avec l'avocat de la copropriété, Alejandro, ont bataillé pour gagner ce procès. Le problème était que si ce procès n'était pas gagné, la piscine et tout ce qu'il y a autour devrait être enlevé et démoli légalement. Et personne ne pourrait rien y faire. D'accord ? La conséquence la plus importante, évidemment, c'est la dévaluation de toutes les propriétés, de la copropriété, puisque vous n'avez pas de piscine, pas de zone verte. Donc ça, c'est difficile d'imaginer une copropriété sans piscine et sans zone verte. Aujourd'hui, c'était une réunion historique parce que le président a l'honneur de féliciter tous les propriétaires de la Manzana 1, d'accord,
de la part de Residencial Las Palmeras Beach, qui est la société que le président a créée en 2009 donc pour s'occuper de l'entretien de la piscine et de la zone autour de la piscine. D'accord, car finalement, il a signé le projet qui a été présenté pour approbation finale aux autorités espagnoles compétentes. D'accord. Dans ce projet, ils ont inclus la construction d'un parc public dans les zones vertes et la légalisation de la zone de la piscine. D'accord. Après l'approbation, le constructeur donc délivrera les certificats d'habitation pour toutes les propriétés. La mission du président qu'il a commencé en 2007 est donc maintenant terminée et il voudrait vous remercier de votre patience et du soutien que vous lui avez donné donc ces 14 dernières années. Il espère que vous pourrez célébrer donc ce succès l'année prochaine lors de la prochaine Assemblée Générale avec une grande fête tout autour de la piscine. ¿Vale? Sigo en español. Desde el 2019, junto con el abogado de la comunidad de propietarios, pues se ha peleado bastante para ganar este caso, porque en caso de no ganarlo, pues se tendría que haber quitado la piscina y todas las instalaciones que hay alrededor, ¿vale? Y eso se habría hecho legalmente, sin que hubiera ningún recurso, ¿vale? Las consecuencias serían, pues, una pérdida de valor de las propiedades, quedaros sin piscinas, sin zonas verdes. Es difícil de imaginar una comunidad sin zonas verdes y sin piscina, ¿vale? Hoy es una reunión histórica porque tenemos el honor de felicitar a todos los propietarios de la Manzana 1 de esta comunidad de parte de Residencial Las Palmeras Beach SL, que es la empresa que se fundó en el 2009 para llevar todo el mantenimiento de la piscina y de la zona alrededor, ¿vale? Porque se ha firmado por fin y se ha presentado para aprobación final un proyecto a las autoridades españolas competentes, ¿vale? En cuyo proyecto se planea la construcción de un parque público en las zonas verdes y la legalización de la zona de la piscina, ¿vale? Después de la aprobación de este proyecto, el constructor emitirá los certificados de habitabilidad correspondientes para cada vivienda. La misión del presidente, que empezó en el 2007, ahora se puede considerar terminada, ¿vale? Quiere dar las gracias a todos por su paciencia y por todo su apoyo durante estos 14 años, ¿vale? Esperamos poder celebrar este logro el año que viene, en el 2021, con una gran fiesta alrededor de la piscina. So here I can show you the documents, contract, which has been signed, and the project which has been approved for our community. Donc là, on va vous montrer le projet qui a été signé et présenté pour la légalisation. Donc, comme je vous ai expliqué, está presentando ahora el proyecto, ¿vale? Que se presentó para la legalización de estas zonas. Can you hold it, please? This is the project. This is the contract which I have signed on behalf of Las Palmeras Beach on 7 September this year. Este es el contrato que se firmó el 7 de septiembre en nombre de Las Palmeras Beach. C'est le contrat qui a été signé le 7 septembre au nom de Las Palmeras Beach. This is the project for the community. Le projet pour la copropriété, el proyecto para la comunidad. Of course, this project has 250 pages, but I printed some pages that you can see that. Le projet compte de 250 pages, mais on en a imprimé quelques-unes pour que vous puissiez jeter un coup d'œil. El proyecto son 250 folios, pero hemos impreso los más importantes para que podáis verlos.
This is the green area which they want to make a park. And after that, Town Hall has sent this order to Torrevieja 93 to execute the project. So soon you will be seeing that they are coming, working in green area to make a park for the community and legalizing the pool. Thank you very much. Donc, la maison communale a donné l'ordre au constructeur Torrevieja 93 d'exécuter les travaux. Donc, vous verrez bientôt les travaux commencer pour construire ce nouveau parc public. El ayuntamiento ya ha dado la orden al promotor de ejecutar las obras, por lo que veréis pronto pues el desarrollo de las obras para ese parque y la legalización de la zona de la piscina. So we go to next point. As you can see on the paper that you have, the account from 2019 to 2020 and budget for 2020 and 2021. With full attention to the balance sheet, please. This year we were not lucky for maintenance and have been faced with some big problem cost for the community 10,000 euro. Fortunately, after a lot of work, we managed to change the reinstall and all the damaged material. So the expenses were very high. If there is any question regarding the expenses or income, ask please. The income was not so bad, and we obtained almost half the expenses back. Regarding the budget, I decide to continue for 150 euro community fee, so there is no need for any increasing. We vote for this. Donc on va passer au deuxième point qui est l'approbation des comptes pour l'exercice 2019-2020 et le nouveau budget pour l'exercice 2020-2021. D'accord, donc vous pouvez suivre donc sur les documents qu'on vous a fournis. Cette année, on n'a pas eu de chance pour ce qui est de l'entretien et on a rencontré des problèmes importants qui ont coûté à la copropriété 10 000 euros. Par chance, après beaucoup de travail, nous avons réussi à changer, remplacer et réinstaller tout le matériel endommagé. Donc cette année, il y a eu beaucoup de dépenses. D'accord ? Si vous avez des questions par rapport aux dépenses et aux revenus, n'hésitez pas à nous les poser. Les revenus, d'un autre côté, ont été assez bons. Nous avons réussi à obtenir presque la moitié de retour. Donc, pour le budget, vous avez décidé de continuer avec les 150 euros que vous payez. Il n'y a pas de nécessité d'augmenter ce montant. Vale, podéis seguir en la hoja de balance. Vamos a hablar de la aprobación de las cuentas del ejercicio 2019-2020 y el nuevo presupuesto para 2020-2021. Este año no hemos tenido suerte con la partida de mantenimiento, ya que hemos encontrado problemas bastante importantes que han supuesto un coste para la comunidad de 10.000 euros. ¿Vale? Afortunadamente, después de mucho trabajo, hemos conseguido cambiar y reinstalar todo el material que estaba dañado. Así que los gastos han sido bastante altos, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta sobre gastos o sobre ingresos, no dudéis en hacérnosla. En cuanto a ingresos, la cosa fue bastante bien y hemos conseguido obtener casi la mitad de vuelta, ¿vale? En cuanto al presupuesto, el presidente decide continuar con un importe de 150 euros
ya que no hay necesidad para incrementar ese importe. Is there any question regarding the budget and account? No, so we vote for that. Est-ce qu'il y a des questions concernant les comptes o el budget? ¿Hay preguntas por las cuentas y el presupuesto? Si no hay preguntas, vamos a votarlas. Donc, on va voter l'approbation des comptes. Regarding the debtors, the community wants to get permission to give some debtors to the tribunal court by sending them notice and using the lawyer. House number 86, which has been transferred to Abanca, has paid their debit legally. The rest of the debit, which belongs to many years before, will be deleted from the community book. We vote for that. The bank account will keep the same as last year in Sabadell. There are two authorized signatures, which are the president with one of the members of the committee assembly board. Alors, en ce qui concerne les impayés, la copropriété va entamer une procédure judiciaire contre ces propriétaires qui n'ont pas payé à travers donc de votre avocat. En ce qui concerne la maison numéro 86 qui a été transférée à Banca, la dette qu'il gardait avec la copropriété a été payée légalement. Le reste de la dette donc, qui remonte à pas mal d'années sera effacé de la comptabilité donc ou mise au pair de la comptabilité de la copropriété. D'accord? Donc il faut voter ça aussi. En ce qui concerne le compte bancaire, ça va être le même que l'année passée, donc le compte de Sabadell. Il y a deux signatures autorisées qui sont celles du président et un des membres de l'Assemblée de la copropriété. D'accord? Vale, en cuanto a los deudores, se va a empezar un procedimiento judicial, ¿vale? Para recobrar la deuda, se les va a notificar a través del abogado. En cuanto a la vivienda número 86 que se transfirió a Banca, se ha pagado la deuda legal, ¿vale? El resto de la deuda, que es deuda anterior, ¿vale? Se borrará de la contabilidad de la comunidad de propietarios, se pondrán pérdidas, ¿vale? Vamos a votar eso también. En cuanto a la cuenta bancaria, es la misma que el año pasado, la del Banco Sabadell, y hay dos firmas autorizadas que son las del presidente y la de un otro miembro de la junta directiva de vuestra comunidad de propietarios. So, for approval and changing the administration, the vice president has resigned because she has moved to their country forever and she wants to sell her house. James Adams, John Adams, will be acting as vice president and the treasurer. Damien will stay in this administration as the vice president and treasurer also. Oscar Bello Rodriguez as the new secretary. Liao Briwall as the committee member, if he can show up. I will continue to serve the community as the president and administrator with having the majority votes. I ask you if there is anybody else who is qualified and like to serve the community voluntarily, please raise your hand. On passe au point 3, donc l'approbation et les changements dans le conseil d'administration de votre copropriété. La vice-présidente a démissionné car elle a dû retourner dans son pays et elle a mis sa maison en vente. John Adams sera vice-président et trésorier.
Damien reste dans le conseil d'administration et sera vice-président et trésorier également. Oscar Bello Rodriguez est le nouveau secrétaire et Lee Aubry-Wall, un nouveau membre du comité. D'accord, je vais continuer donc le président va continuer dans ses fonctions comme président et administrateur puisqu'il a la majorité des voix. Et il voudrait vous demander s'il y a quelqu'un de qualifié qui aimerait servir la copropriété de façon volontaire. Voilà, si ça vous intéresse, c'est le moment de nous le dire. Vale, en cuanto a la aprobación y los cambios en el órgano de administración de la comunidad, el vicepresidente ha tenido que dimitir porque se ha vuelto a su país, la vicepresidenta, vale, ha puesto su casa en venta. John Adams será vicepresidente y tesorero, Damien también vicepresidente y tesorero y Oscar Bello Rodríguez, el nuevo secretario. Lee Aubry-Wall será miembro del comité, ¿vale? Yo voy a continuar, bueno, Archie va a continuar sirviendo como presidente y administrador, ¿vale? Ya que tiene la mayoría de los votos. Y también quería preguntaros si hay alguien aquí cualificado y que le gustaría servir a la comunidad de forma voluntaria, por favor, levantar la mano. So we vote for these persons. Vous votez pour ces membres du conseil d'administration. Votáis para esos miembros del comité de administración. Item 4, approval the owners reforming construction. As you all know, the community has decided in 2019 that not given any permission to anybody, any of the properties, to any reform to the house until we pass this difficult situation. After we get habitation certificate, yes, we can do that, but not now. So this neighbor who has died, now the children want to sell the house and they need to put all the reform in the house, entitled it, in order to get habitation to sell the house. The owner, the first owner, has done these things to the house in 2000, and he bought the house with all these facilities. Now, according to the letter from the owner for the property number 9P, asking to include the following reforming in his title deed, which has been done 18 years before by the first owner. The storage room under the outside stairs, the bedroom added to the second bedroom, closing open veranda at the front of the house. We vote for this owner. Très bien, alors le point 4, c'est l'approbation de certains travaux qui ont été faits donc, par un propriétaire. Vous savez qu'en 2019, vous avez pris la décision comme copropriété de ne plus autoriser ce genre de travaux jusqu'à ce que vous n'ayez pas obtenu le certificat d'habitation. D'accord, donc dans ce cas-ci, en fait, ce qui se passe, c'est que le propriétaire de la maison 90-90 est décédé et ses enfants demandent à la copropriété la permission pour inclure des travaux qui ont été faits il y a plus de 18 ans par le tout premier propriétaire, c'est-à-dire que quand cette personne a acheté, les travaux étaient déjà faits, d'accord? Et les travaux qu'il voudrait légaliser donc en acte notarié, c'est un débarras qui se trouve sous l'escalier externe, une salle de bain qui a été rajoutée à la deuxième chambre et la fermeture d'une véranda à l'avant de la maison. Vale, se está solicitando la aprobación de unas obras que se realizaron por parte de un propietario, ¿vale? Se habló en el 2019 que no se iban a autorizar ninguna obras hasta que no tuvierais el certificado de habitabilidad, ¿de acuerdo? En este caso, sin embargo, se trata de una persona que ha fallecido y sus hijos, que han heredado la vivienda, quieren legalizar unas obras que se hicieron hace más de 18 años, antes de que su padre comprara la vivienda, ¿de acuerdo? Entonces, están pidiendo el consentimiento de la comunidad para legalizar un trastero que se encuentra debajo de las escaleras externas,
un cuarto de baño que se añadió al segundo dormitorio y el cerramiento de una veranda en la parte delantera de la vivienda. Tenéis que votar para eso también. Il faudrait voter aussi pour ce point. So, item 6 and 7 is answering a question. I ask from you if there is any question or suggestion regarding the community. Please, I'm happy to answer you. Welcome. What? You know the plans. Come in. You know the plans. It will put them on the website so we all can look what's happening. Yes. Yeah. So what's the major thing? Just a park. Just a park. Park. Yeah. That's nothing else changing or. No, they will make it. The plan is to, on this green area, which we have built the pool area 2,200 square meter. A part of that, the whole land is about 13,875 square meter. So almost about 11,000 square meter they will build a park, a big park for the community. Will it all be closed off as well, so nobody else can come in and use it? No, it won't be closed. You know? No. There is a wall, there's a little around, but not closed. No, No. it's not closed. Donc, monsieur, si vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui ou des questions par rapport à la copropriété, n'hésitez pas à nous en faire part. Monsieur demandait si les plans pour la construction de ce parc vont être mis sur le site web de la copropriété pour pouvoir les consulter. La réponse est oui. Le président expliquait que des 13 875 mètres carrés concernés par ces travaux, 11 000 vont devenir donc un parc public. Monsieur demandait si le parc allait être fermé. Il n'est pas fermé, il y aura un petit muret autour, mais ce n'est pas un parc fermé. Si tenéis cualquier pregunta acerca de la comunidad o queréis hacernos partícipes de alguna sugerencia, ¿vale? Por favor, hacedlo ahora. Este señor preguntaba si los planos para lo que es la construcción del parque van a colgarse en la página web para que los podáis consultar. La respuesta es sí. Y el presidente explicaba que alrededor de 11.000 metros cuadrados van a ser destinados a un parque, ¿vale? El parque no estará cerrado, está rodeado de un muro bajo, pero no va a ser un parque cerrado. Archie, can I ask a question, please? If you speak a little louder, yes. Okay, Archie, I just wanted to ask, in the public area, parking spaces for the flats? That's the question that comes up every time. Parking spaces for the flats on the green area. Is there going to be any parking spaces for the flats on the green area? This is a part of my plan. This is not a part of one of the owners asking online that is there any parking for the owners in this area? My answer is no. In the plan, no. But my plan is when they want to start, I'm trying to speak with them to make a park at the end of this road near Ontario, a park for example, about 20 by 50, 1,000 square meter. But if they accept it, the community must pay for asphalting. And I want to ask them also to make wider
the part of in the front of block 6, 4, 5 a little wider. If they accept it, they can do it. If not, no. Donc il y a une propriétaire online qui demandait si dans ce projet on a inclus la construction de places de parking également. La réponse est non. Néanmoins, quand les travaux commenceront, le président a l'intention donc d'essayer d'obtenir aussi un parc d'environ 1000 m² en bas de la zone, près de la rue Ontario. Et l'idée là, ça serait donc d'asphalter cette zone-là, mais évidemment, ça devrait être payé par la copropriété. Il va aussi essayer d'obtenir un agrandissement de la zone qui se trouve en face des blocs 6, 4 et 5. Vale, una de las propietarias preguntaba que si va a haber plazas de parking en ese proyecto, si se han incluido plazas de parking. Vale, la respuesta es no. No obstante, cuando se empiecen las obras se va a intentar negociar también para la construcción de una zona en la parte de abajo, cerca de la calle Ontario, de unos 1000 m², ¿vale? Zona que habría que asfaltar, y el asfaltado, si se acepta, pues tendría que pagarlo la comunidad de propietarios. También se va a proponer una ampliación delante de los bloques 6, 4 y 5, ¿no? 6, 5, 4. 6, 5 y 4. More questions? Thank you. Thank you. More questions? Okay, come please, come here, come forward, you can take the... Nigel Todd, number 91. Hello, bonjour, hola. A question I'd like to ask is, the work on the reform on number 90, do we know when it's going to start and what will be the duration of the project? Done. It was done 20 18 years ago. years, 20 years before. Ah, Done right, I thought it was... No, reform, Right, no. sorry, my mistake. Okay, thank you. More questions? Yeah. One of the owner asking about house number 90 that we approved here for reforming. He thought that they want to do it now, but I told them that now. It's 18 years before they have done it. Just we want to vote for that, and we want to put it in acta in the minute of the meeting, because when they want to go to notary, we also have to go to notary and give them authorization to put in their title deed. This is the problem. Il y a eu un petit malentendu, donc le monsieur l'a demandé quand allaient commencer les travaux dans la propriété numéro 90. Alors ces travaux ont déjà été faits, hein, ils ont été faits il y a 18 ans. C'est simplement la legalización donc, de ces travaux qui est concernée par ce point. Ha habido un pequeño malentendido. Uno de los vecinos ha entendido que se iban a cometer reformas en la vivienda número 90 y le hemos explicado que no, que esas reformas ya se han hecho hace 18 años y que lo único que se busca con este punto es la autorización de la comunidad para poder legalizar en acta esas obras. Si tenéis alguna pregunta, si quelqu'un a des questions. If there is no more question, we can give the end to the meeting, and I hopefully can announce for next year meeting will be on 4th September 2021, and I hope that we can have party at 7 in the same night. Thank you very much for your coming and enjoy yourself. Alors s'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre fin à la réunion. Vous dire également que si tout va bien, la prochaine réunion aura lieu le 4 septembre 2021
et on espère pouvoir célébrer une petite fête comme d'habitude. Si no hay más preguntas, vamos a poner fin a la reunión. Deciros que el año que viene está prevista que se celebre el 4 de septiembre de 2021 y si todo va bien, pues con una fiesta, como siempre. Thank you very much. Was supposed to pay 148 and we paid 1,000. This owner has transferred 1,508 euro to the community account by mistake. Okay. I didn't understand all that. He didn't even know that he has transferred 1,500. He said, I have transferred 600 pounds. Okay. I said, no, you have transferred 1,000. Okay. And we have to give it back.